سلام أنا هبلنا تخطاتلتي أخسماوين مرة خب حفاش AMN نزل ساعة زت سنادو زيناتها تنهو فلما أرأست زينة قبل لعلي لعلو تابوتات أمنت زتفت مفتنا قتلت سرعة ألبونت يكبل محبر قدوس ياريد زي أرثوذكس توحدو تجراي بتنع كونينو حزب تجراي أبز أوان سلام يزت قلب زليلهم بريزيدنت ود بسمرت أيتجيتات شوردا معصرتن مفررحان كسافتنا قتلت زغطلو جبنات قبل الحزب تجراي سقعت فتيرهم بتنتانا النريو زينا نعيو عب منغو إيران أمريكان زتن حسم مقراض تخصي كان زبقع بريزيدنت أمريكا فليتوم نايزيو من كالو تنزرزر كسعبيو سناي مكتتال عب لعلي لعلو تابوتات أمنت زتفتزم فتنا قتلت سرعة ألبونت يكبل محبر قدوس ياريد زي أرثوذكس توحدو تجراي بتنع كونينو عب لعلي لعلو تابوتات أمنت زتفتزم فتنا قتلت سرعة ألبونتن بتنع زخونن سلفك جبر زتوعات محبر منجستن هزبن دحننت مرحت هايمانوتن قدوسات مكاناتن محلاو حلافنتهم كواتو تحتيتو عب منبر سلامة أرثوذكس توحدو بيت كريستيان تجراي زتفتزم فتنا قتلت سرعة ألبونتن سعبو عب ملا تجراي حقن مخبارن دحننت نمو حسن تقطتاو سقمتتات كوسدون سلامة وسلفك كايدن تاوعي تقريبو محبر قدوس ياريد زي أرثوذكس توحدو تجراي الات حدا حملة كلتشن عصرت شمونتنا متمرت عبزوطو وقعو مقلتي كم زنطرو عب لعلي وانا صحفي قدوس سينودوس بتو ابن سلامان ليك أباباس زوبا معراب تجراي بتو أبونا ناتنائيلن زتخايدة متقعتي نتكلل نابز خفاه وكت زسدد ودب شفت النتيو بمبال أو جيزو ولو أت محبر مثل علوت مرحت هايمانوت بممخخار حزب كريستيان دمتو زسمعلون حق خبر زحاتلون سلام وسلف كتقوع مخانو أفليتو محبر قدوس ياريد زي أرثوذكس توحدو تجراي نتي ناب حدا حملة كلتشن عصرت شمونتنا متمرت زوجح فرق ليتي ساعة شدشتن فرغان أب منبر باباس أرثوذكس توحدو بيت كريستيان تجراي منبر سلامة زتفتزم متقعتي فتنا قتلتن تنفنينتن يوكبل قاليتو أزي أبلع لابوتات ليك أنا باباسات زتفتزم تكبار نملا تجراي أب حدا غازتو سرعة ألبونت زنقسلون مرايات أكان تكبارن مخانو أسميرو للو ات مقلتي بتوساخ كم زحبرو اتو مابوشتن وطان كوينوم نايتفات مدب زحنزتو زلو أكالاتن ميدياتاتن بحق كحتو اللوم ازوم ترى سلام حيلتات زيوم نيوت مناسي هزاناتنا رقاويانن ناب حدا غازتو مخانم زحبر ات محبر أبلعلي ازوم حقاو مسرح زي خطلو أكالات منقستو سانا كهبن سقم تكوسدن تاويعو كما مرقتي ات محبر دحننتن سلامن قدست بيت كريستيان نمحلاو أب مل عالم زركبو تختلتي أرثوذكس توحدو نسلام كتصليو تصويعلو حزب تجراي أبز أوان سلام يزتقلب زليلهم بريزيدنت ودب سمرت أيتجيتات شوردا أبز أوان بزعبا لمعات مزراب نتجراي كم جيت إيو حزب سلام يسوين زلو زبلو بريزيدنت ودب سمرت أيتجيتات شوردا أب وعلى سلام ديمقراسن لمعات نتجراي ترخيبهم أبز اسمعوا زربا بقلبت نابوغ زقددو زلو مناسياتن أب لعل حزب تجراي تزرقيح زلو ناي جبن نيتورك نيلوم أب تجراي زلو محدراز وغسو أيتجيتات شو أب كندي بزعبا هنزت تكالاتن ناي لمعات قعزون زربلا تجراي لمون بزعبا مسرتاو سلامن هلو نانطراين مزراب قوافت تاني زخون اللو مدرخ نايلوم سلام ديمقراسن لمعاتنا بتجراي أب تحت زبل مدرخ ترخيبهم أب زسمعوا مدرة أب كل التجراي زلو هلو كنتات سلامن ديمقراسن أزيو أشغال درجة كم زبزح حبيروم أيتجيتاتشو أب مبرهيهم أب تجراي بسنك زتفلاليو ناي جبن قجلتاتن عطواتن زفتقمو زلو جبنات نهزبي جهو حزمو كم زلو بمقلات ميدياتاتن سبمويا ديجيتالن نزحق إزي كقالعو تقويعهم أيتجيتاتشو ردا أب زربهم كم زحبرو سلام ديمقراسن لمعاتنا بتجراي زبلا رأستي أواناوي صبغن قوان تخونه بسنكي أب بايتا زلو حماقن بزعبا لمعاتن ديمقراسن نمزراب زخل أخل بايتا يلن يلوم أب زقوان زيك أندقو لحتانا كخون زلو سلاميو زبلو أيتجيتاتشو سلام نمسفان دما دليتي هالو أي هالو ناي ديمقراسن ممد كم زدلي أسميرو ملو أيتجيتاتشو قتيلهم أب كالوت كبابتات إثيوبيا زرأيو ناي لبعات من قصقاسات أب تجرايجن كم كنتوت كوتزارو مرأيهم أزيو كم زحزنهم قليتهم إذ دما حزب تجراي بسراح بحلون
ብጽንዓቱን ዝፍለጥ ክንሱ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኣብ ዝኾነ ናይ ልምዓት ስራሕ ክሳተፍ ዘይምኽኣሉ ልቢ ዝሰብር ሓቂ ምዃኑ ሓቢሮም ሕሉፍ ጌጋታትን ጥፋታትን ብምድጋም ንስልጣን ጥራሕ ዝሓስቡ ሂደት ውልቀ ሰባት ብዝፈጠርዎ ናይ ሽፍትነትን ናይ ገበን ጉጅለታትን ምክንያት ህዝቢ ትግራይ ጅሆ ተታሒዙ ከም ዘሎ ኣይተ ጌታቸው ብወግዒ ኣቃሊዖም እዚ ጉጅለ እዚ ነቲ ሓያልን ሰራሕተኛን ህዝቢ ትግራይ ካብ ኩሉ ናይ ልምዓት ምንቅስቃስ ኣጊዱ ደቁን ዓርሱን ኣብ ኩናት ክነብር ይሰርሐሎ ድማ ኢሎም እቶም ፕሬዝደንት ውድብ ስምረት ኣብ መወዳእታ ዝኾነ ይኹን ሓደ ውድብ ወይ ጉጅለ ጥራሕ ነዚ ፀገም እዚ ክፈትሖ ከም ዘይኽእል ብምግላጽ ኩሉ ክፋል ሕብረተሰብ ትግራይ ተኣኻኺቡ ነዚ ሕዚ ዘሎ ሕማቅ ኩነታት ክቕይሮ ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲቦም ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዘሕለፍዎ ዘሰንብድ ሓበሬታ መንእሰያት ትግራይ ካብ ኣብያተ ትምህርቲ ካብ ገዳማት ኣብያተ ክርስቲያናትን መስጊዳትን ብጉልበት እናተዘመቱ ናብ ውግእ ክእጎዱ ይግደዱ ከም ዘለው እዩ እዚ ኣብ ልዕሊ መንእሰያት ዝፍጸም ዘሎ ስቃይን መከራን ደው ንምባል ኩሎም ናይ ትግራይ ሚድያታትን ሰብ ሞያን ብሓባር ክሰርሑን ነዚ በደል እዚ ከቃልዑን ፃውዒት ኣቕሪቦም ህዝቢ ትግራይ ኣብ መንጎ ፖለቲካዊ ምስሕሓብን ፀገማት ፀጥታን ኮይኑ ፃውዒት ሰላም የቕርብ ከም ዘሎ ተገሊጹ በመስዋዕት ዝመፀ ውዕሊ ሰላም ብሰንኪ ናይ ስልጣን ባህገን ተነሓናሕቲ ሓይልታትን ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ይኣቱ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ካብ ኣሜሪካ ክሳብ ሕብረት ኤውሮፓ ዘለው ኣህጉራዊ ኣካላት ነቲ ህዝባዊ ናይ ሰላም ባህጊ ብምድጋፍ ምስ ህዝቢ ትግራይ ደው ከም ዝበሉን ነቲ ብሓይሊ ስልጣን ዝሓዘ ሓይሊ ዝኹንኑ መግለፅታትን እገዳታትን ብምንባር ውግንነኦም ክገልጹ ምጅማሮም ዝዝከር ኮይኑ ካብ ዝሓለፈ ናይ ፅንታት ኩናት ዝተረፈ ሰንፈላል ሕፅረት ሰናይ ምሕደራን መዓልታዊ ስጋት ፀጥታን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ከቢድ ተፅዕኖ ኮይኑ እውን መልእኽቲ ሰላም ንዓለም የስምዕ ኣሎ እሱ እውን ንኩናት ኣይፋል ይብል ኣሎ ኣብዚ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋዕ ዓብሊልሉ ዘሎ እዋን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝርከቡ ናይ ዓይኒ ምስክር ምንጭታት ከምኡ እውን ኣህጉራዊ ተዓዘብቲ ከም ዘረጋገፅዎ ህዝቢ ትግራይ ነቲ ዘጋጥም ዘሎ ኩሎ መድያዊ ፀገማት ተፃዊሩ ብልዑል ትዕግስቲ ሰላም ክሰፍን ዝፅውዕ ዘሎ እዚ ህዝባዊ ናይ ሰላም ባህጊ ብምዕዛብ ድማ ካብ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ክሳብ ሕብረት ኤውሮፓ ዝርከቡ ኣህጉራዊ ሓይልታት ፖለቲካዊ ደገፎም ይገልጹ ከም ዘለው ተፈሊጡ ኣሎ ብመሰረት ካብ ውሽጢ ዓዲ ዝበፅሑና ፀብፃባትን ፖለቲካዊ ትዕዝብትታትን ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ምስሕሓብን ምሕደራ ኣልቦነትን ናብ ንቡር ኩነታት ንምምላስ ዝግበሩ ዘለው ምንቅስቃሳት ኣብ ትሕቲ ዓብይ ብድሆ ወዲቖም ይርከቡ ይኹን ደኣ እምበር እቲ ህዝቢ ነቶም ሰላም ዝዘርግውን ኩነታት ዘጋድዱን ኣካላት ብሰላማዊ መንገዲ ብምኹናን ሰላም ጥራሕ እዩ ናይ መወዳእታን ብሕታውን መፍትሒ ዝብል ጽኑዕ እምነቱ የንፀባርቕ ከም ዘሎ ኣብ ባይታ ዘሎ ነፀብራቕ እምቢ ንኩናት ዘረጋገፁ ሓቂ ገይርዎ ኣሎ እዚ ምንቅስቃስ እዚ እቲ ህዝቢ ካብ ዝሓለፉ ኣዕናዊ ኩናት ዘማረሮ ተመክሮ ብምብቃስ ዝገብሮ ዘለው ናይ ህልውና ቃልሲ እዩ ዝብሉ ሰብ ተመክሮ ህዝቢ ሰላም ጥራሕ እዩ መዋፅኡ ክብሉ ይስምዑ ኣለው ናይ ፖለቲካ ተንተንትን ማሕበራዊ መጽናዕትታትን ከም ዘመላኸትዎ እቲ ብመስዋዕቲ እላፍ ደቆ ኣቢሉ ብውዕሊ ፕሪቶርያ ዝተረኸበ ናይ ሰላም ኣየር ብሰንኪ ውልቃዊ ፖለቲካዊ ረብሓታትን ተነሓናሕቲ ሓይልታትን ሕዚ እውን ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ይኣቱ ኣሎ ሰበስልጣን እቲ ዞባን ዝተፈላለዩ ዕጡቃት ሓይልታትን መሊሶም ነቲ ዞባ ናብ ዘይምልከቶን ዘይጠቕሞን ኩናት ንምድፋእ ይፍትኑ ከም ዘለው ዝገለጹ ምንጭታት ዜናና እቲ ህዝቢ ግን ኣይፋልን ሰላም እዩ ዘድልየልና ብምባል ነቲ ዝግበር ዘሎ ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳን ናይ ኩናት ወረን ብጽንዓት ይምክቶ ከም ዘሎ ተረጋጊጹ ብተወሳኺ ካብ ዝተፈላለዩ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ተጣባቕቲ ወገናት ዝወፁ ፀብፃባት ከም ዘረድእዎ ነዚ ህዝባዊ ናይ ሰላም ጠለብ ንምዕፋንን ንምጭቋንን ዝተፈላለዩ ኣገደድቲ ኣዋጃት ዘይሕጋዊ ማሰርትን ስነልቦናዊ ፀቕጥታትን ይፍጸሙ ኣለው ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ እንተኾነ ግን እቲ ህዝቢ ብውልቀን ብዝተወደበ መንገድን እምቢ ንኩናት ዝብል ድምፁ ዓወቢሉ የስምዕ ከም ዘሎን ካብ መስመር ሰላም ነቕ ከም ዘይብልን እናረጋገፀ ከም ዘሎ ዘግህድ ሓቂ እቲ ጉጅለ ሕወሓት ናብ ጉዱድ ገፋ ምእታው እዩ ማሕበረሰብ ዓለም ነዚ ረዚን ድሌት እዚ ብምርዳእ ኣደራደርቲ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶርያን ኣህጉራዊ ትካላትን ምስ ህዝቢ ትግራይ ደው ክብሉ ዝጀመርሉ ማዕቀፋትን ፀቕጥታትን ክዕርፉ ዜጋታት ይፅውዑ እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ህዝቢ ናይ ሰላም መስርሕ ብዝግባእ ክትግበርን ፃውዒት እናቐረቡ እዮም ኣብ ሱዳናዊት ከተማ ጃምላዊ ቅትለት ክፍጸም ከም ዝኽእል ተሓለቕቲ መሰላት ተጠንቂቖም
ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥራሕ ኣብ ታረሰ ከተማ ሰሜን ኮርዶፋን ዝኾነት አልዑበይድ 45 ሰባት ብድሮናት ከም ዝተቐተሉ ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። ኣብታ ኣስታት ፍርቂ ሚሊዮን ነበርቲ ዘለውዋ ከተማ ከምቲ ኣብ ምዕራባዊት ከተማ ኤልፋሽር ዝተፈጸመ ግፍዒ ክፍጸም ከም ዝኽእል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣጠንቂቑ ኣሎ። ንሲቪላውያን ዕላማ ከም ዘይገብሩ ዝምግቱ ዕጡቓት ዳዕሚ ሰሪዕ ብወገኖም ጥንቃቐ ክገብሩ ምዃኖም ቃልኣትዮም ኣለዉ። ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካን ዝጸንሐ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ከም ዘብቅዐ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ኣፍሊጦም። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ስምምዕነት ምቁራጽ ተኽሲ ኣብቂዑ ምስ በሉ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ካልኣይ ዙር መጥቃዕቲ ፈጺማ። ዋሽንግተን በዚ መጥቃዕቲ ልዕሊ 9 ዕላማታት ከም ዝወቕዐት ዝገለጸት እንትትከውን ሰብ መዚ ኢራን ብግድኦም እዚ ፀዋታ ኣይኮነን መጥቃዕትን ትፍነውና ብስቕታይ ንምልከትን ብምባል ኣጠንቂቖም። ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ሶኒ ብወሽመጥ ባሕሪ ሆርሙዝ ኣብ ልዕሊ ዝሓለፉ 3 ናይ ንግዲ መራኸብ ኢራን መጥቃዕቲ ፈጺማ ብምባል ብዝወሰደቶ ስጉምቲ 65 ወታደራዊ ጃልባታት ኢራን ከም ዘዕነወት ገሊጻ ነይራ። ቴሄራን በምላሹ በኣሜሪካ ዝቐረበላ ውንጀላ ውድቅ በመግባር ኣብ ባህሬን ኩዌትን ኳታርን ኣብ ዝርከቡ ጦር ሰፈራት ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ፈጺማ። ንመዓልታት ተግባራዊ ዝተገበረ ስምምዕነት ምቁራጽ ተኽሲ ዳግም እናተባኣሰ ዝመፀ ኩናት ክልቲአን ሃገራት ተስዒቡ ዋጋ ነዳዲ ዓለም ኣብዚ ሰሙን ጥራሕ 500 ወሰኽ ከም ዘርአየ ቢቢሲ ጸብጺቡ። ኣብ መወዳእታ ማእሰርትን ምፍርራሕን ክሳብ ፈተነ ቅትለት ዝቐጸሉ ገበናት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ስጋት ፈጢሮም። ኣብ ትግራይ ብሓይሊ ስልጣን ዝተቆጻጸረ ስርዓት ዝወፅእ ኣዋጅ ቁጽሪ 366 እዝባር 2018 ስዒቡ ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ሰፊሕ ስጋትን ራዕድን ከም ዝፈጠረ ተገሊጹ። መራሕቲ ሃይማኖት ምሁራትን ኣዴታትን ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ተጋሩ ዒላማ ማእሰርትን ፈተነ ቅትለትን ከም ዝኾኑ በብእዋኑ ካብ ትግራይ ዝወፁ ዘለው ናይ ስጋት ሓበሬታታት የረድኡ። ብመሰረት ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ንክፍሊ ዜናና ዝበፅሑና ዘሻቕሉ ጸብጻባት ኣብቲ ክልል ዝወፅእ ሓዱሽ ኣዋጅ ስዒቡ ብዓሰርተታት ዝቁፀሩ ነበርቲ መራሕቲ ሃይማኖት ሓረስቶት ምሁራትን ተኣሲሮም ህዝቢ ድማ ኣብ ትሕቲ ከቢድ ራዕድን ስጋትን ይርከብ ይብሉ። እቲ ሕረድ ጉመድ ተባሂሉ ብነበርቲ ዝጽዋዕ ዘሎ ኣዋጅ ቁጽሪ 366 እዝባር 2018 ብዘይምንም ናይ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ኣብ ግብሪ ይውዕል ከም ዘሎን ሰላም ይኹን ኩናት ኣይንደሊን ዝበሉ ዜጋታት ድማ ብጥይት ማእሰርትን ምፍርራሕን ይሳቀዩ ከም ዘለው ተረጋጊጹ። ናይ ዓይኒ መስኻኽርን ጸብጻባት ሰብኣዊ መሰላትን ከም ዘመላኽትዎ እቲ ብሓይሊ ዝነገሰ ጉጅለ ሕወሓት ዘውፅኦ ሕጊ ኣልቦ ኣዋጅ ኣብ ክንዲ ሰላምን ምርግጋእን ምምጻእ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ተወሳኺ መከራን ፀበባን የውርድ ኣሎ። እዚ ስጉምቲ እዚ ብፍላይ ነቶም ንመሰሎም መሰል ደቆምን ድምፆም ዘስምዑን ንኩናት ኣይፋል ዝበሉ ዜጋታት ንምጭፍላቕ ዝዓለመ ምዃኑ ነበርቲ ብምረትን ብሻቅሎትን ይገልጽ ኣለዉ። ነዚ ስዒቡ ብሰበስልጣነት ስርዓትን ብዕጡቓት ካድረታትን ዝፍጸም ዘሎ ገሰት ሰብኣዊ መሰላት ካብ እዋን ናብ እዋን እናገደደ ይመጽእ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይሕብሩ። ካብቶም ብሰንኪ እዚ ኣዋጅ እዚ ዒላማ ማእሰርትን ፈተነ ቅትለትን ዝኾኑ ወገናት ንምጥቃስ መራሕቲ ሃይማኖት ክቡራት ኣቦታት መራሕቲ ሃይማኖት ኣቡነ ናትናኤልን ኣቡነ ኣረጋውን ፈተነ ቅትለት ውልቀ መራሕቲ ስድራን ኣዴታትን ካብ ወረዳ ንዓዴር ከተማ ማሕበረ ዴጎ ወይዘሮ ወርቅነሽ ዘርትሁን ከምኡውን ካብ እንደርታ ኣዴ ኣኸዛ ሕሉፍ ካብ ሓረስቶት ኣቦ ተጋደልቲ ኣይተጸጋይ ገብሩ ካብ ምሁራትን ሓካይምን ሕክምናዊ ዳይሬክተር ሆስፒታል ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ዶክተር የማነ ገብረ ማርያም ከምኡውን መምህር መንገሻ ግርማይ ካብ እንደርታ ይርከብዎም። ካብ አንቃሕቲ ማሕበረሰብ ክሳብ ጋዜጠኛታት ከም መምህር ሸዊት ውዳሰ ተጋዳላይ ጋዜጠኛ ዮሃንስ ብርሃነ ገብረ ማርያም ልፍዓተይ ተስፋ ኣብ ቀይዲ ማእሰርቲ ስርዓት ብእሱር ይጥቀሱ። እዞም ዜጋታት እዚኦም ካብ ተጋደልቲ ስድራ ገድልን ክሳብ ስድራ ስዋዕትን ነቲ ናይቲ ጉጅለ ናይ ትእዛዝ ማእሰርቲ ሰለባ ዝኾኑ ተጋሩ ኣብ ልዕሊኦም ዝተፈጸመ ዝተረጋገፀ ገበን ከይተረኸቦም ሰላም የድልየና ብምባሎም ጥራሕ እዩ እዚ ኩሉ ማእሰርትን ምፍርራሕን ዝበፅሖም ዘሎ እቶም ግዳያት ተጋሩ። ማሕበራውን ስነ-ኣእምሮኣውን ፅልዋታት ዝብዕጡቓት ካድረታት ዝፍጸም ዘሎ ገበን ኣብ ልዕሊ መላእ ተጋሩ ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ መናሰይ ከቢድ ስነ-ኣእምሮኣዊ ጉድኣት የውርድ ከም ዘሎ ፍልፍላት ይሕብሩ። መናሰይ ትግራይ ተስፋ ምቑራጽ ህይወት ምጽላእ ከምኡውን ካብ ግፋን ኩናትን ዝነቐለ ፍርሒ ኣሕዲሮም ይርከቡ። ብሰንኪ እዚ መዓልታዊ ጸቕጢ እዚ ብዙሓት መናሰያት ካብ ዓዶም ተሰዲዶምን ክሃድሙን ይግደዱ ኣለዉ። ይኹን እምበር እቲ ህዝቢ ኣብ መንጎ እዚ ኩሉ መከራ ኮይኑ ራህዋን ፀበባን ተቐያየርቲ እየን እዚ ኩሉ መከራ ሓሊፉ ግዜና ክመጽእ እዩ ብምባል ተስፋ ከይቆረፀ ሓዱሽ ንግሆ ይጽበሎ። ናይ መወዳእታ ቃላት እቲ ህዝቢ
ህዝብን ጻውዒትን ህዝቢ ትግራይ እኳ ድምፁን ምስማዕ ይጽዕር እንተሃለወ ኣብ ውሽጢ ሃገር ብቁዑን ሕጋውን ከናግፎ ዝኽእል ኣካልን ብዘይ ምህላው እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ከም ድላዩ ክሰርሕ ዕድል ረኺቡ ይርከብ። ህዝቢ ካብ ንብረቱን ጥሬቱን ሓሊፉ ክሳብ ህይወቱ ክገብር ይግደድ ኣሎ። ኣብያተ ማእሰርቲ ድማ ብንጹሃን ዜጋታት ይመልኣ ኣለዋ። በዚ ምክንያት ነበርቲ ትግራይ ዘለዎም መሪር ስቃይ ንምግላጽ ዓገበሉልና ሚድያታት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን መንግስታት ዓለምን ድምፅና ሰሚዕኹም ጣልቃ ተው ክብሉ ድምፆም ናብ ማሕበረሰብ ዓለም የቃልሑ ኣለዉ። ዓለም ለኸ ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ነዚ ጉዳይ እዚ ብዕቱብ ሪኦም ናብ ባዕሎም ምርመራ ከካይድሉ ህዝቢ ብምሕፅንታ ይጽበሎ። ካብ ኣክሱማውያን መራኸቢ ሓፋሽ ናይ ዝዕለት ዜናታት ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ንምክትታልኩም ነመስገን። ምስ ተረፉ መደባትና ሰናይ ጊዜ